Yan guys, naglaga tayo ng talong. Yan, gigisa natin yan. Guys, hiwain natin yung talong. Yan, igigisa natin yung nilaga natin kanina. Yan guys, hiwain natin. Yan, para panggisa. Yan, tapos igigisa natin to guys. Pag nahiwa natin lahat. Yan, igigisa natin. Yan guys. Ayan guys, magluluto ngayon tayong tanghali. Pananghalian. Yan. Ayan guys, maggisa na tayo. Yan. Maggisa tayo ng mag-experiment tayo ng ulam. Ayan guys. Tapos lagay ko na rin yung sibuyas at saka yung hipon niya. Ayan. Okay. Tapos ilagay natin yung ampalaya guys. Okay, guys. Lagyan natin ng konting asin guys. Tsaka yung pampalasa. Yan guys. Tapos lagyan natin ng yung hiniwa natin kaninang talong. Yan guys. Yan. Yung talong kanina. Yan. Mag-iimbento tayo ng ulam guys. Yan. Tapos lagyan natin ng itlog. Yan guys. Lagyan natin ng itlog. Yan. Yan guys. Yan. Yan guys. Ang ating ulam ngayong lunchtime, ampalaya na may hipon at saka eggplant. Yan guys. Yan. Luto na yan guys. Yan. Yan guys. Masarap yan. Ayan guys, luto na siya. Yan ang kwan na guys. Finished product. Yan. Ganyan guys, talong, ampalaya na may itlog, tsaka hipon. Yan guys. Luto na siya guys. Yan. Yan guys. Masarap yan. Yan. Try nyo rin guys. Yan, magluto kayo nito. Yan. Thank you for watching.